Iduhaye akaryo keza ko guhagarara imbere y'amajambo y'Imana. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi kusimama mbele zenu tuzungumze neno la Mungu. Turashimiye nabongere bacu, Imana ibahezagire. Tunawashukuru wachungaji wetu, Mungu awabariki. Reka tubahe intasho mu ndwi iheze. Tuwaletee salamu juma iliyopita. Naragiye mu gikorwa civuga butumwa Ikarusi Ibuhiga. Nilienda katika safari ya uinjilisti Karusi huko Nyabuhiga. Vendredi, samedi na dimanche. Siku ya tano, siku ya posho na Jumapili. Abakozi b'Imana n'amashengero twakoreyemo barabaramukije mu izina rya Yesu. Watumishi wa Mungu na kanisa tulilolihudumia wamewasalimu kwa jina la Yesu. Rero reka twinjire anyamwiza w'ijambo ry'Imana. Tuingie katika muda mzuri wa neno la Mungu. Twabaye mu bihe byiza, tuliishi nyakati nzuri, kandi n'ubu turaje ku bihe byiza. Hata sasa tunaendelea katika nyakati nzuri. Tugiye kuyaga ijambo ry'Imana umwami yaduhaye. Tunakwenda kulizungumza neno la Mungu ambalo Mungu ametupa. Teme iravuga ngo, kichwa cha neno kinasema, umucunguzi wawe aguhaye ivyizigiro bisha kandi. Mwokozi wako amekupa matumaini mapya. Umucunguzi wawe aguhaye ivyizigiro bisha kandi. Mwokozi wako amekupa matumaini mapya mara tena. Turi mu bihe vya Pake niliyo minsi tumazemwo. Tuko katika nyakati za Pasaka, ndizo siku tulizonazo. Bikorane vya Pasika, katika mikutano ya Pasaka, aho twibuka ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Mahali tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukuzuka kwa Yesu Kristo nivyo tumaze ibihe turiko turayagako. Kufufuka kwa Yesu ni hayo ambao tunazungumzia wakati huu hafi kwisi yose, karibuni ulimwenguni mzima. Imana ishimwe ko dufise umwami twizeye yapfuye ariko ntiyapfa gusa no kuzuka arazuka. Jina la Bwana litukuzwe kwa sababu tunaye Bwana ambaye amekufa na kufufuka. Abafise abatazutse ntibafise ivyo bibuka. Wale ambao wamefufuka kwa ajili yao hawana la kukumbuka. Ariko twebwe dufise umucunguzi muzima ari buryo bw'Imana dusengera adusabira. Sisi tuna mkombozi wetu ambaye amefufuka, amekaa kuume kwa Baba na anatuombea. Aya niyo majambo tugiye kuyagako. Ni hayo maneno tutayazungumzia. Umucunguzi wawe aguhaye ivyizigiro bisha kandi. Mwokozi wako amekupa matumaini mapya mara tena. Igihe cyo kongera kugwa kw'imvura nziza. Wakati wa kunyesha mvua nzuri. Igihe cyo kongera guteragira no gusoroma kandi. Wakati wa kupanda na kuvuna mara tena. Igitabo cha Rusi. Kitabu cha Rutu. Igitabo cha Rusi. Kitabu cha Rutu. Turashobora gusoma igice cha 4:13 na 15. Sura yake ya 4 mstari wa 13 mpaka 15. Abadufasha gusoma, walao tusaidia kusoma. Turacha dusoma n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 21. Tutasoma tena Yohana mtakatifu 21. Some mu izina rya Yesu. Rusi igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza kuri 15 haravuga ngo, nuko Bowazi yabira Rusi aba umugore wiwe, abana nawe, Uhoraho amuha gusama inda, avyara umuhungu. Abagore babwira Naomi batuhoraho ashemezwe, atakuretse uyu munsi ngube utagira umucunguzi, izina ryiwe niribe rurangiranwa mu Bisirayeli, kandi azosubiza intege mu bugingo bwawe, kandi azotunga ugeze mu zabukuru, kuko umukazana wawe agukunda, akakurutira abahungu ndwi wovyaye, ariwe amuvyaye. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe n'umukozi w'Imana Yohana 21:4 kugeza 12. 21 guhera 4. 21 tunaanzia 4 kugeza 12. Aravuga ngo, Yesu yiyerekanira ku kiyaga cy'Itiberiya. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi,
ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati, bana, hari icyo kurya mufise? Bati, oya. Arababwira ati, nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuko 100, bakwega urusenga rurimwo ifi. Bafashe umusozi, babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigeretseko n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba. Simoni Petero aja mu bwato, akwegera urusenga imusozi rwuzuye ifi nini 153. Kandi naho zari zingana zityo, urusenga ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ariko mu bigishwa ntihagira utinyuka kumubaza aturinde, kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu. Amen. Urashobora gukomera amashyi ijambo ry'Imana. Chapa makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umunsi umwe inzara iratera, ibihe bimwe inzara iratera, njaa ikashambulia. Hanyuma babona ati, reka tuve mwa kino gisagara turaba handi dusuhukira. Wakaona tutoke katika mji huu tuelekee katika mji mwingine. Ariko icyo gisagara nubwo cyari cyatewe n'inzara, mji huu hata kama umeshambuliwa na njaa, Betlehemu citwa ko ari gisagara c'imitsima. Betlehemu ni mji wa mikate, cyangwa inzu y'imitsima, au nyumba ya mikate, ahantu h'ibyo kurya, mahali pa chakula. Nkuko kera mu Kirundo bavuga ngo mu Kirundo tukabona ibiharage byaho, antwa nta ntara yashobora kuvamwo ibiharage nko mu Kirundo. Kama awali katika mkoa wa Kirundo kulipatikana maharage sana. Ni nkuko mu Cibitoke, sinibaza ko hari iyindi ntara ivamwo ibitoke nko mu Cibitoke. Au katika mkoa wa Cibitoke, sidhani kama kuna wengine mkoa ambao unavunika ndizi kama mkoa wa Cibitoke. Iki gisagara ci Betlehemu, mji huyu wa Betlehemu cyari kizwi nk'igisagara cimbuka, ilijulikana kama mkoa wa mavuno. Ariko igihe kimwe, wakati mmoja, kubera isi yari isi nyene, maana ulimwengu ni ulimwengu, inzara iratera, njaa ikashambulia. Elimeleki ahitana umugore wiwe n'abahungu biwe babiri. Elimeleki akampitua mkewe na vijana wake wawili, barahunga, wakakimbia, bahungira Mowabu, wakakimbilia huko Mowabu. bashitsi Mowabu, walipofika Mowabu, abahungu babiri, watoto wake wawili, bagomwa abakobwa babiri bo mw'ico gisagara, wakapenda wasichana wa mji huo. Umuhungu umwe arongora umukobwa umwe, kijana mmoja akamuoa binti mmoja, uwundi ararongora uyundi, na mwingine akaoa mwingine. Ariko ibihe bibi bibashikako aho hantu, nyakati mbaya zikawakia mahali pale. Umugabo arapfa, mmewe akafa, abahungu babiri biwe barapfa, vijana wake wawili wakafa. Bimeze gutyo, ilipokuwa hivyo, Naomi yararonse amakuru y'imvaho, Naomi akapata habari yuko mu gisagara cy'iwabo hasubiye kuboneka ivyo kurya, kwamba mji wao kumepatikana chakula, yuko inzara yavuyeho, njaa imepita. Naomi aza kugira sezere aba bakazana biwe, akajaribu kuwaaga hawa wake zake kugira garuke iwabo, ili arudi kwao. Ariko nubwo yaragira garuke iwabo, hata kama alitaka kurudi kwao, yarasigaye ari nkokore, alibaki mwenyewe, nta kintu na kimwe yaragifise, hakuwa na kitu chochote. Umuntu ahunze inzara, mtu anayekimbia yumvikana nta butunzi bugaragara yari yatwaye, inaonekana kwamba hana utajiri alichukua. Ibigaragara yari afise, yanayodhihirika, yari umugabo wiwe n'abana biwe, ni mmewe na watoto wake, nabo bari basigayeyo, na wao wamebaki huko. Ubuzima bwari bwifashe nabi, maisha yalikuwa magumu, nta byizigiro vyari bihari, hakuwa matumaini, umutima wiwe wari wuzuyemwo agahinda n'umururazi, moyo wake umejaa uchungu. Naomi kafikia wakati aravuga ati, jewe sinkwiye kwitwa umugore w'igikundiro, akasema, msiniite
msiite tena mtu mukwiye apendaye, kunyita Mara risobanurwa mu rurazi lakini muniite Mara, tafsiri yake uchungu. mu buryo bw'impwemu Katika aina ya kiroho Naomi Naomi mu ishusho yo mu buryo bw'impwemu kwa picha ya kiroho asa n'umukristo kama Mkristo ashobora guhura n'ihungabana n'ibibazo byo mu bugingo, amekutana na shida na matatizo ya ulimwengu huu, akava ku Mana, anamwacha Mungu, agatakaza ukwizera, anapoteza imani, akagana inzira umenga abonamwo ivyizigiro, anaelekeza njia moyo ahantu yobona gutabarwa, mahali anaweza kasaidiwa, ariko aho agiye gutabarirwa lakini anakoelekea kusaidiwa ahubwo agatakarizayo n'ivyo yari afite. anapotezea kile kitu alichokuwa nacho. Nubwo womengo hasa neza hari ibyo kurya, Hata kama kuna picha nzuri, kuna ibyo kurya chakula, vyaho birimwo urupfu. chakula chao kuna kifo. Mowabu Moabu, nubwo womengo hari ibintu bimeze neza, hata kama utafikiri ni pazuri, mugabo hari urupfu. lakini kuna mauti. Ariko i Betelehemu Lakini Betlehemu, mu nzu y'imitsima, katika nyumba ya nubwo mikate, hotera uruzuba, hata pawe jua, kubera ari ahantu havuzwe ko n'Imana, maana ni mahali palitabiriwa Biblia na iravuga Mungu. ngo, Biblia inasema, ewe Betelehemu, Betlehemu, kuko utari muto, maana wewe si muri wewe ndani yako hazovukamo umucunguzi, atazaliwa mwokozi, azocungura isi, azocungura umwana w'umuntu. ataokoa mwanadamu. Betelehemu Betlehemu, nubwo hari inzara, hata kama kuna Imana yari yaravuze kuri Mungu Betelehemu alisema juu ya Betlehemu yuko ari igisagara cy'imikate. ni mji wa mikate. Uko vyogenda kose, Viwanja vyovyote, uruzuba rwoza, jua liche, ibibazo byose, Betelehemu haravuzwe ku ijambo, kumetajwa kwa neno kandi ijambo ry'Imana, na neno la Mungu. ijambo ry'Imana ntirihera, Neno la Mungu haliishi. ijambo ry'Imana Neno la Mungu ntirimigwa n'ibihe, halimezwa na nyakati. ijambo ry'Imana Neno la Mungu ntirikugwaho n'ibihe, haliondolewi na nyakati. nubwo hoza ibihungabanya, Hata pote ijambo gani, ry'Imana rirahamye, neno la Mungu limesimama. ijambo ry'Imana ni rizima. Neno la Mungu ni hai. Nubwo Betelehemu hora ingorane, Pawe shida, Imana irahazi, Mungu anapajua. umunsi kanaka Siku fulani harategerezwa kwibuka, lazima kuko patakumbukwa, ni igisagara cy'imitsima. maana ni mji wa mikate. Ime cyane Haleluya. i Betelehemu, Betlehemu, nubwo hoba inzara, hariho ubuzima, kuna uzima, nta rupfu ruhari. hakuna kifo. Ariko i Mowabu Lakini Moabu, nubwo umengo hari amahoro, hata kama kuna nubwo amani, umengo hari ibyo kurya, fanana chakula, hariyo umururazi, lakini kuna uchungu, hariyo urupfu, kuna mauti, nta buzima bubayo. hakuna uzima huko. Ugiye i Mowabu Enda Moabu, ugenda umengo hariho igifite, unaenda ni kwamba una ariko ushobora kugaruka uri nkokore. lakini unaweza ukarudi bila huna I kitu. Mowabu Moabu huko ugenda umengo hariho ibyo ubona, unaenda ni kama unaona i kitu. Mowabu Moabu ugenda umengo hariho ibyo ugomba ushikeko, unaenda utafikiria kuna kitu i utakifikia. Mowabu ugenda umengo noneho uronse inyishu, Unaenda unafikiri umepata jibu, ariko i Mowabu nta sezerano lakini hafite, Moabu hakuna ariko maagano. isezerano ririho i Betelehemu. Agano liko Mu nzu y'Imana hariho isezerano, mbele ya Mungu, kuna abantu bakijijwe bafite isezerano, maagano, wana maagano, abantu bera b'Imana barafise isezerano, wana maagano, abantu bakiriye Yesu bafise isezerano. wanampokea Yesu, wana I maagano. Betelehemu nubwo hoba inzara, Hata kuna ho haba ubuzima, haba amasezerano, ahantu hibukwa kubera ijambo ry'Imana ririhera. neno la Mungu lipo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gene Jinsi muri kazoza imbere yaho kesho hazoba ishengero rimwe patakuwa kanisa moja rimwe abanyamahanga n'Abisirayeli. limefanyika na mataifa na Yesu aravuga Yesu akasema, ngo ndafite umukuku nina kundi ariko ndafise n'uwundi uri hanze, na nina lingine nje, birankwiriye yuko nawo imenipasa na wao ndawuzana ni ukogose kugira ndawurongore. ili niuongoze. Urusi Rutu asobanurwa anatafsiri ishengero, abanyamahanga mataifa nabo ko Imana yarabifite ku icyiyumviro kwamba cyiza. Mungu alikuwa na mawazo juu yao mazuri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ruhi Imana Hata kama katika womera vuga nta biboneka bihari, unafikiri kwamba hakuna ariko yanayoonekana, nagomba ndakubwire lakini nikwambie ibitaboneka nibyo yasiyoonekana bibyara ibiboneka. yanaleta ya Kuko kuonekana. n'ubu wowe uri ngaha, Hata kama uko hapa, ibitumye wicaye ngaha, kilichokufanya ukae hapa bitagaragara muri wewe yasiyodhihirika nibyo bitumye wicaye ngaha. kuketisha hapa, Umutima uri kuratera moto moyo aho ukigonga turiko turabona
hatuoni moyo imwe wako. muri kurahema Pumzi nazo unazozipumua turiko turabona. hatuzioni. Amahaha yawe, Mafafa yako, amafyigo yawe, maini yako n'ibindi na mengine ntabyo yote turiko turabona, hatuyaoni, ariko nibyo bitunze wewe tutariko turabona. lakini amekufanya mu uwe Mana nubwo hari ibyo toba uri kurabona, katika Mungu. Hata kama kuna yale iby'Imana hayaoni, bibyara ibiboneka. ya Mungu yanaleta Rusi yanayoonekana. yajumengo ntabona Rusi ibiboneka, alikuja kama haoni ya ariko kuonekana, yaraje ku Mana. lakini amekuja kwa Mungu. Yesu ashime cyane. Haleluya. Naomi Naomi asezera bariya badamu, akaaga wakazi wake, arababwira ati akawaambia, bakobwa banje, binti zangu, mwagize neza, mmefanya vema, twabanye neza, tuliishi pamoja ariko salama, none ndagiye. lakini sasa naondoka. Baravuga ati turagukurikira. Wakasema tunafuatana na wewe. Aravuga ati sigaho ntimuzi ibyo muhisemo. Akasema hamjui mnalolichagua. Umwe arasezera aragenda, Mmoja akamwaga ariko akaondoka, Rusi aravuga ngo lakini Rutu akasema, ndakurahiye wowe nyene nimekuapia wewe nuhoraho na Bwana aishivyo, ntatandukanywa nawe, siwezi kutengana na Imana wewe. izibimpanire, Mungu aniadhibu kwa Imana haya. yawe Mungu wako izoba Imana yawe, atakuwa Mungu wangu, Imana yawe Mungu wako izoba Imana yawe. atakuwa Mungu kwangu. Aho uzopfira Utakapokufa niho nitakufa, nzopfira. mimi nitakufa. aho bazoguhamba Watakapokuzika niho bazompa. na mimi wanizike hapo. Uko niko umukristo Ndivyo Mkristo akwiye kugira amahitamo, anapaswa kuwa na uamuzi amaze kuva iwabo, kwa ajili akitoka amaze mawazo kuva mu isi ya kera, kutoka katika ulimwengu wa ahitamo zamani, akavuga ngo anaamua na kusema, uhereye uno munsi tangu leo sinsubira inyuma, sirudi nyuma, ndabandanya, naendelea, nzopfuma mpfira muri Yesu, nitakufa katika Yesu, nzopfira mu nzu y'Imana, nitakufa katika nyumba ya Mungu, nzopfira mu nzu ya Data. nitakufa katika nyumba ya Baba. Yesu ashime cyane. Haleluya. Amen. 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 Mwisi y'imhemu, Katika ulimwengu wa roho, Bowazi Bowazi yari umucunguzi mu muryango wa Naomi, ni mwokozi katika familia ya Naomi. kandi Bowazi Tena Bowazi yitwa umucunguzi, anaitwa mkombozi. ariko kandi mwisi y'imhemu Katika aina ya roho asobanurwa Kristo. anatafsiri Kristo. Kristo yaraje guhitana Abisirayeli, Kristo alipitua Israeli, agahitana n'abanyamahanga, akapitua na akababwira mataifa, ntabarushe n'abaremerewe bose, akasema waliochoka na nimuze kulemewa, ndabaruhure. njooni kwangu Abafise umururazi, walio na uchungu, abarushe, waliochoka, abaremerewe, waliolemewa, ababuze iyo baja n'iyo bava, waliokosa pa nimuze kuelekea, jewe njoo ndabaruhura. kwangu Rusi niwapumzishe. yaje atavyizigiro, Yes, Rusi alikuja na Naomi nawe matumaini. nta vyizigiro, Naomi hakuwa na matumaini. aramaze gushika mugo mu gisagara Alipofika c'i mji Betelehemu, wa Bethlehem, barahasanze umucunguzi. wakamkuta Uwo mwokozi. mucunguzi Mwokozi yabagiriye neza, aliwatendea vema, bongera gusubizwamo intege, wakarudishwa nguvu, bagarukana ivyizigiro, wakarudishwa matumaini, bagarukana ubuzima, wakarudishwa uhai, bagarukana izina ryabo. wakarudishwa jina lao. Bowazi Bowazi asobanurwa Kristo. tafsiri yake ni Iyo Kristo. Yesu uje umugana, Yesu ukimkuja kwake, nubwo wowe urushe, hata kama umechoka, arakuruhura, yeye anakupa pumziko. kandi ntaraba iyo waje uva, Angalia ntaraba ulikotokea, n'iyo waje ukomoka, angalia ntaraba na unakotokea, kahise kawe. angalia historia yako. Abanyamowabu Wa Moabu, kahise kabo kari kabi, historia yao ilikuwa ariko mbaya, Rusi amaze guhitamo, lakini Rusi alipochagua, Bowazi ntaraba iyo yaje ava, Bowazi hangalia alikotokea, Bowazi ntaraba kahise kiwe, Bowazi hangalia historia Bowazi yake, ntaraba umuryango wiwe, Bowazi hangalia familia. aramubwira ati nyegera mukobwa mwiza, Akamwambia nikaribie msichana ati mzuri, wagize neza. umefanya Uko vizuri. niko Yesu Ndivyo Yesu umuntu mtu naho yoba yarasubiye inyuma hata kama amerudi cyangwa nyuma, yarakoze ibyaha biteye ubwoba, atende dhambi za aje kutisha, kuri Yesu akimjia Yesu nikamubwira ngo anamwambia nyegera nikaribie, ndakuruhure, nitakupa pumziko, nyegera nikaribie, ndaguhezagire, nikubariki, nyegera nikaribie, uri umwana wanje, wewe ni mwanangu, ndagushindura. nitaku. Bwana asifiwe. Haleluya. Makofi. Kumwami. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwenye dhambi kama Abantu hivi, b'ibyamamare mu gisagara, watu ambao wamejulikana katika abantu dhambi, twaciriye umukenke, watu ambao tumewatenga aya uko nyene. kweli kabisa. Ko Yesu arababwira ati, Yesu akawaambia, jewe icyanzanye kilichonileta mimi, sinazanwe n'abakomeye, sikuletwa na watu nazanwe n'abagwaye, lakini waletwa na wagonjwa. kubera muganga
kwa sababu mganga akeneye abagwaye anahitaji wagonjwa, n'abagwaye nabo na wagonjwa nao bakeneye muganga, wanahitaji mganga. rero babaragwaye, Hawa wanaumwa. nije rero abanibonaje kurondera. Hawa nimekuja niwatafute. Rusi kuri Bowazi, Rutu kwa Bowazi hariho inyishu, kulikuwa jibu. no kuri Naomi, Hata kwa Naomi hariho inyishu. palikuwa jibu. Nagomba ndakubwire, Nataka nikwambie, muri Kristo Yesu katika Kristo Yesu hariho inyishu, kuna jibu, hariho inyishu. kuna jibu. Yesu ashime cyane. Haleluya. Amen. Muherezi Na mukuru yeye ni kuhani mkuu, akuvugira ku Mana. anakutetea kwa Mungu. Yesu ashime cyane. Amen. Turafise umucunguzi, Tuna mwokozi, turafite umucunguzi. tuna mkombozi. Haleluya, Haleluya. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Umucunguzi Mkombozi asubiza intege abacitse intege. anawahimiza waliodhaifika. Umucunguzi Mwokozi abasubiza izina anawarudishia jina abatakaje amazina yabo. waliopoteza majina yao. Umucunguzi Mwokozi adasuzugurana. hazarau mtu. Haleluya, Haleluya. haleluya, Amen. haleluya. Oh, haleluya. Amen, Amen. 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 Umukobwa Rusi Huyu msichana Rutu arazi, akaja. amaze kuza Alipokuja batangura gutekenika ingene bazobaho na Naomi. wakaanza kuangalia jinsi wataishi na Naomi. Batangura gutekenika. Wakaanza kupanga Bizogenda gute, itakuwaje, bizogenda gute. itakuwaje. Ariko Naomi agira umugambi Rusi. Lakini Naomi akamfanyia mpango Rutu. Sinagomba ndakubwira inama, Ni kuendee Sauli binti yangu. kubera mu muryango wacu Maana katika familia hariho yetu umucunguzi. kuna mkombozi. Ati kandi amakuru mfise Na habari nilizonazo ni mu gihe ni c'isarura, wakati wa ni mavuno, mu gihe c'igenya, wakati wa ni mu kuvuna, gihe ciza. wakati mzuri. Uraza kumusanga Utamkuta kandi niwagenda na utakapo kwenda, ubanza urindira ajya afungura heze, ngoja ale amalise, hanyuma wegera ibirenge, kisha ukaribie nyayo, wegera ibirenge. usogelee nyayo. Umucunguzi wacu Mwokozi wetu aragusaba kumwegera, anakutaka umkaribie. nubwo byoba bimeze gute, Hata iweje arashaka kumwegera anataka umkaribie, kandi ntaza kugusubiza na inyuma. hata kurudisha nyuma. Arakwiyegerezanya umutima w'urukundo, Atakukaribisha, atakukumbatia, arakwiyegerezanya imbabazi. atakukumbatia kwa rehema. Yesu ashime cyane. Oh, haleluya.